ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି। ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଏଥିପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ନାଁରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ପ୍ରସାରପାତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ପୁରା ସାରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରକୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ ନାଁ ବଦଳାଇବା ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ତୁଷାରପାତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ମାନେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ନାଁରେ ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିସାରିଲାଣି। ମାନେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଜନସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି। ଏହିପରି ସେମାନେ ଏହିସବୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଋଣ ବୋଝ ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ପିଛା ଓଡ଼ିଶାର ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁ ଏମାନେ ସବୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏଠି କାହିଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା ଏହା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ନାଁରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ନେତା ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପକେଟକୁ ଗରମ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଦୌ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜନସନ୍ତୋଷ ଜୋରଦାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏମାନେ ଯଦି ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଦେଶ ଅଣାଯିବ, ରହିତ ଆଦେଶ ଅଣାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା କାମରୁ ଏମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। नरेंद्र पाणिग्राही सभापति भारतीय विकास परिषद आज सांबादिक सम्मेलन आह्वान कर मुख्य उद्देश्य है आपण मैंने जानते गत 24 वर्ष है ओडिशा रे नवीन सरकार जहाँ कीर्तदास सरकार कहला सी जी स्कूल कॉलेज बिल्डिंग ऑफिस कार्यालय बस सरकारी बस तांकर रंग कलर कड जे बीजेडी शंख चिन्ह जो कलर सबुज फ्रिंच थिला सबुज रंग रंगायित करते कलर कट करते किंतु राज्य सरकार जानी शुणी एक दलीय पांठी रूपे राजकोष को व्यवहार करी आसुथिले कहीं ना ये हूँ बेनियम कार्य किंतु ठीक से अनुसरण करी वर्तमान जो बीजेपी सरकार जहाँ आम बजार पार्टी कही कहीं सी हूँ कीर्तदास सरकार बीजेपी सरकार हूँ बजार पार्टी सरकार तेणु ये सेम जिनस कर असेपा डायरेक्टर चिठी नंबर 2828 तारीख 4/3/2025 एक निर्देश समस्त जिलापाल को प्रदान करिसेंती जे कलर कोड स्कूल बिल्डिंग एवं अन्य ऑफिस कार्यालय बिल्डिंग कलर कोड गेरुआ आकार से निर्देश देते तार कलर तेणु आम प्रतिवाद कर उद्देश्य हूँ ये राजकोष ना बीजेडी कलर करने निर्वाचन पूर्व जो बीजेडी कलर करथिला 100 कोटी टका खर्च करिसेंती वर्तमान 6 मास न पूर्ण जो वर्तमान बीजेपी सरकार करथिले आ हजार हजार कोटी टका खर्च कर ताकू तुरंत रोक लगा जाओ स्थगित रखा जाओ। आमर दाबी होचे असेंबली रे वर्तमान चलित असेंबली एक आईन बना जाओ नीति नियम करा जाओ को कलर कड हो को ऑफिस हो को माने बस को कलर हो पिला मनकर ड्रेस कोड कोन हो एवं स्कूल बिल्डिंग कोन हो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग कोन हो सब को नियम करा जाओ जद्वारा का भविष्य रे जेमिति वर्तमान बीजेडी करे बीजेपी करूछुंदी काली कम्युनिस्ट आइबो से लाल कलर बने परदिन कांग्रेस आइबो अन्य दल राजनीति करिवे तेणु हमर दाबी होची तुरंत स्थगित रखा जाऊ से निर्देश को एवं चलित असेंबली विधानसभा वर्तमान आईन अणा जाओ से आईन प्रकार करा जाओ इथे कौन जदि न कर जाए 15 दिन भीतर ताले भारतीय विकास परिषद हाईकोर्ट जाए रोक लगे बाध्य हम।